kiyan ni badun na komba be bandale fere tele tam itolu jen tele woto nin tele nyanta findin dale kon tele jande to nato num bandale no ali bajele men de kela bar hani biya man tangi konta gilam be nyinin kala fon araji ko kon kana araji Benali kelale. Laptale na radi ke. Abe kelale. Tulaye fon. Ali besi. Ali MPP bule be duna na loya musin da bula koda. Mbe fita la pais tane ya. Set. Ala baraka. Mo jamale be banjamin ni nata. Alhamdulillah rabbil alamin. Alaji konte. Akamte yan samba arajana. Wala to ngati. Wallahi alaji konte akamte yan samba arajana. Ni man nan kamon marobe mfala. Kadu ni lu boy tan ni to boy tan do wala di ñame. Ko semburu ti yam fay al wala ko ala baraka. Allo. Alim batude jambe ko alim bakal ben solo demande please. Mako funo nyal kala simo lo waka. Yo ya kaje. Anyor ban. Ajaram sabali. Ba décoré galta. Ba welcome na ya décoré. Decoration. Porfilo manda por ahí. Thank you.
Alin Soban say na ten program wala. Alin Soban, almay golfa. Lukale almay golfa bang, almay golfa. Na ajara sabari. Nala kuma kamul moyle. Mba bismillah la UDP. Akawe menko UDP lemo afa suwaki. UDP lemo afa suwaki. Mami rabi. Alin Soban altanta on dengi. Nalo asingo betilindinne. Na kalamuta wati kanna yamare mina tankili. Ay mina tong kadeko. Modu sabali pinta ikena ifafu. Anu fatale. Bara ay men dua ala wala jabi. Modu nata, ramu nata, ngalom binta fana natale. Di rammalom be damento. Abi ala tendu kan aya singotili. Ay karafo min fanandi men keda Modi Sabal karafoti ngamira Modi Sabal ya karafo sabal ne mbayitan nila ramula ko birkama daru hayru ngafoje konde kunni nga morki Modi Sabal kalne ngafay ko nene ya UDP la muyati biro tibaro futawa lumenna waso molen ay jabiroke akon ya fanye ko anata yale kay ngalo ne sakli janere ya ke janne de ya darajo solo janne ya hormo solo janne bar yemen solo UDP imo soto kafuto mo Ramusa Bali mba fulay ko jammu Modi Sabali yalati Modi Sabali ay men solo UDP ammo solo kafto gande mum be kono ngawo lonne kanso toto ngati baro men solo janni na diam bina wolemu o fonankere kontani bati akere bunya bati ramunata UDP bi kafo solo da ikamen fomma bali kafo ikoye kere muta kakela sistati mabal kafola nyaton ko be janne asifuntinan al yalla bunya fengo al yadi ajara musabalila ko kabo bila ye muta kakela sistati wala mabal kafoti kemo sise la nyaton kaya kodo parti leader iko Modi Sabal muy la commandoti barke mo sisa ko ngafoy ko busumbala consequence Ramu Sabal muy la filma sallati ako Ramu Sabal muy la filma sallati amira title busumbala consequence filma sal Admin secretary ko filma sal
Ramou Sabali Busumbala conséquence field marshal et que moi si c'est comme Mabali Kafo à la compte d'Abanani Ramou Barinke Kilimo merci United Democratic Party Ramoula Molenginti à la compte nous Ramou Muta Baring Musoti Mabali Kafo à la nyati les médias la demandé Chemal Nyanta finti la médias la demandé alright album bunyo koma album bunyo koma yani koni école fo ni manki o fanena ni mu do ti am o fanena ni mu mabali kafolti Ramu Sabali muta bare musoti Ramu Sabali ala konte daba nani ay buña fe mbaso de bara beni ala yusene tema wala ba fole la ilaha illallah mfa sa konte di wala mu ala konte daba nani Ramu Sabali alaji kay buña fe soto he bare usen daba bo fole o do ata data to fono wala mu to nyati Sabali sata ko masa di wala muti ini ala yete den na kula yatu koma ni ma bay ala yita bayila muk daba nani yo namira makoy bang alimbatu albajaba anyoma alimbatu diamula labo men bina be tenkum bang namira ajankle bang sa alabta yiduna kana dina musu dola de dal ba bar ko la le kero ayo crown ole ayo albulo ala ya fo bulo ko mu crown ne albulo ko si ye na mu crown ne ya ka UDP la queen of UDP albulo ko si Ram Sabali UDP la queen thank you ya baraka thank you abaraka bake mbal danila alim dugar mbatu folong ali jan clear ba security ali jan clear alda ala mo ngi mako ali jan clear ba security be Suakuta diamla siala baringa talale diamla labam bina men kumandila diamla labam bina men kumandila walemu Ramu Sabali Fati wa mujimalati the secretary general Alim Party leader United Democratic Party Alhaji lawyer Hussein Mukunda Dabo asina ayaduma bismillah afongola suo bismillah amma kweba bijere kay
Jalolu mbaldanda alinga batum forani dum tantantio hekat lukare mbaldanda asiampa koni reali bekala dum menna Odung lungul sikeno a ñamade jadol ñanta men sonda ya soto badu kare bi mu lungule dorong be ramu yitandi la lung menna be apa bayar pang lihat tempat. Mari. Ali bisa bang, aku foto deh, aku je. Mari. No, c'est not okay. Be ajayam saka ani ajayam ndaw ya bo be kontonna balurara la ni ngal tel konto ngal urara fem national executive of the United Democratic Party oto ngebe le konto ngebe le urara honorable majority leader Keke Baro nge konton inin diplomat be materi janto be His Excellency former Ambassador Mohamed Lam Sidat Diop nge konton na all members of the Foreign Relations Committee mel be janto nge be konton Francis Sonko Kemo Cissé Busumbala politiko nyaton kodo nan konton na Busumbala be konton al nada council bal mbe di commando babaro commando ba konton na although alaji afonyal ko bin ko ramu love field marshal hari yalo ko field marshal lolu edal ka plan wa damman dada commando lu wala ka do ko to commando lu dawda na ko ya da jego e ka commando le ki je to do field marshal den la commando ko kontona be ndoma Mr. Jawne le kontona ina jawda kunda be ina sabal kunda be abe kontona ramu ibama nyolu koy bi kata ni ku ya fati e mantra no janno aja may ani aja sale koy laftal no bi ya tare fi janto bare bo me ni la ku menna no kata ko kata le ko don mel ko yemel plan e bo gol keno bare ko nga foy ko koy be kontonna koy kontanta bake ila nala
e ko nga foye ko na commando ala commando ya kono ako operation bring back your sister ayole ke e ko yole je commando yole ke bari tal fanan bina mengela ono operation bring back your daughter adu wa daughter namira ita yo daughter non to daughter e ko bita wol normal ka ma be la be konto bin na ben janto alhamdulillah ngala tentu bake kunun nomu na sanfolo de musima kuda sanfolo adu dua jabo na binala ikata masero dele jannin kunun be sila na kibaro sodo ko bi ramu binala kana formally UDP moli yaje kafoko no badani wote matene lung ayapo dunia bele konte ramusa bali nde saba manso tata dalbe NPP lung barbata NPP le tata UDP namira wakata monde mulunji malte on the 12th Monday was the 12th when you very late campaign letter event Monday kada on the 16th letter well for me 16 yama ni muluta dum menna ila kullo ka ke dum menna e muluta on the 8th ila kullo ka ke on the 15th letter so for me mom birthday present letter one hour birthday present letter and B kana jando isabako new year present of anam and you are jando near welcome to the Democratic Party party o me yalo kavako ifa ma lam marongo la yalo kabre ba fala ko mu Ousainou Darboe dingleti kadu ko lam maron ninte bama sungu fula ding lom falo lam maron de valo Ousainou Darboe de ay hatlo samba dum ben kan kodu na hot college to namara bijeto de modu bijeto binda bijeto ni lam maron wolo lam maron e karfo mendi ko al munding lati al tartanu APRC bar fana manso yala noke APRC manso kunda afele dito wo bi o man trakeri ko tenke lafta le naka fumma wolum wala ka la maro la banke oti ngalo ay bani yak mo wala fo bani man tan fan fola bani anyo bani bani tan men fola dingi ay wala ke wolu bandira ko makan ta mo ne ka ko ita jabiro ke no la sai kad ni nyom mo nya boy ni moko do fasitale aye birala o mirol katale alhamdulillah for B ramu nata kana join ko inate fasu ya mem fonye lata lale ko ibe do ko kala UDP le adu ni me do ko ke UDP ya do ko ke Gambia le Gambia fembe ke do ko ke Gambia wallahi ala si jo ala ni dunia la krata wotami wala tabu ko ka Gambia ko poni kole akono ka Gambia ko poni nafiki akono ka Gambia ko poni tonyan ro kono fembe joke ya baro kala le ni mu jihado so we welcome to you adu yani nyame kete hadu bi da dasatal de ni mu nyanku manale lafta de na ko suba rew lafta de na ko suba rew jalan ko man ko kale foy suba rew ena ko nyama na du jani lokad ka ko UDP mo patilati même discrimination lo UDP bu ka ko karna ta te kunune UDP bu ka ko kanu fulolati UDP bu ka ko mbatu ngaja be menke no la
UDP moment dunta UDP kono ala ay konta ke mutale ko ay Ousainou Darboe muta ñame keke baro ke mutale ko ay Ajamu da muta ñame. So that's no discrimination. Ya ko koy man la place ni yes e man na place ni wa muto ñaade bar wa do fanande mo ka place so ni bar place ka mo ni place ka mo ni place du ka mo ni ñaadi le ko tute mari fa ye do ko men politique parti ko ne do ko men je to wala ka tenne place o ke ni ani ma place ni o de la kena felenti intel ko on the 4th of December 2021 nim fenko tan kada nyim banko kan même man kay UDP de ko sa don kadi ka ko ramza bale mon ne nim ko kada man banko kan même man kay UDP de ko ramza bale banko ay UDP ne na jame ko dan ko ya fo jando ako deposito no ako no post presidential election of no post ke no la jado president la boydo abe lola le kata fay sansa ko abe lola jeto bar nak munas ke no oppose la di wa hal haloto wala busum bara kata fay banko ka ibe dame ye dame lo boy kata fay sansa o kata fay sansa ni membe nyola mengo ko alla nyani kam buriba lol membe nyola sansan o sansan ayala deposito du ni wakata ko muno oppose adun akana dan wata manade bare banko be la resulto na be kafta nyoma ay ke kijabo buterote no kata do zalo no oppose and kunun ka fala ko UDP nam fansa 55% lela ngole fo ko presidential election nam fansa 55% barbi beta mala ene madame Diouf ani fondi ko melo to jando ba fala le ko bi atella ko kama ba fala ko UDP la target is 66%. Mono na target na do not analalika alay dabo work non 55%. So al kafalay dabo ma kabo 55% kada 66%. Wala mo target sake nole ali na ken sake nole idata banko ka banko ma koy banko do sima koy no nyaade le ka UDP sende inata ka corruption of kale banko kan corruption of kenno banko ka nyaadi le ka UDP sende inata le faya ka bako amen political projection ke mon banko kan osi bono nyaadi le UDP ke si banko kan ko jani tabe yaida ibitara ko be silo le tubela melbela man hani be ban han plan on fanke man contract on fanke drabe men tada ibita jubela munela mun fu fandi ya kulode bar mo nak naji la deta e ka fero beleke ya bandu nganye ke ko mo fi na quota but it's not going to happen at happen la mumeke malaf kanyo ke sonota kajabiro to kuolla bay lafta kajabiro ko kukilinela deposito 2007 Adama Barrow na kele candidate fo Jimara UDP la deposito jo UDP wala ala deposito jo so kafo ko UDP man deposito jono o makensa le tefang la deposito 2007 ndela ngajo la presidential election deposit imajono dayal borom wal coalition no wala yajo to kare ni kuma sifado imbenda as president place ni wata bakele is too dignified a position
Poison me yalon kafako imanya na ya trivialize with kumolu. Yalon kafako they are so puerile, so boyish. Ikana okedukare ni mo palas kuma balade. Ikana song mo ko dan le jutunna. Ikana song ganan ko le jutunna. Ikana song sarrian ko le jutunna. Ikana song senegalin ko le jutunna. Kafako atenda president bukasika kuma ke bo nyinyo kuma kuntazifa. Dukare Mr. President, I appeal to you. Okay. But trivial things, Dukare wal muna, and address the more important and pressing issues of the Gambian people rather than going on to raising kafurol kumuti ulundi. Those nonsense and kabakato. Maybe madam fatabon fanalbe but at least let us talk something serious. Kare Ramu, we welcome you. Bari Gambian Kolu ali ngakarande ngakaranta ba soto. Liya moy. Mr. Jawne. Ramu Saban Kemano. Mr. Jawne be UDP. Ramu Saban be NPP. Mr. Jawne be UDP, Ramu be APRC. Banat nanata NPP. Musona ke italeke la kini. Omete motinya. Modu Sabali ni Ramu anim binta e pata bakilim fakili. Modu Sabali be UDP. Ramu nim bintu wolbe NPP. Amela badiyatinya. So alina karam kom kana song wati ko ben temo tinyala sagoro ka kanna badiyati ni mo kula tana yalon ka bako be nyanta kabula wal noma ni ngoke wallahi kayra nin kara da man betala nyimban ko benna damen nana usenda bol kanu mbuta nana usenda bo kanu kana kene be kan lala ne be ko mol fulama me manga to nyaade ni la mama kande kanu dukare la mama kande kanu o manya na kelle be ko mol fulama mama kande ma o be ko mol fulama me yal ka fa manga to nyaade ni mo exemple o de ka fa ko politique party olo del Gambia dingudo based on different political parties o kola na badi yanga sabatindi na sinyo yanga sabatindi na teri yanga sabatindi lafta kanyina dum mol bol UDP la de nyina la UDP mallaf kontante yalla politiko to UDP mallaf kule ke politiko to me yalla ka boko abenna yati nyala aduna yati nyabe kendo munati ninna badi ya kuntuta nte man karanga ni nyoye no gada dron na badi yati nyata so nyin 40 me yalla ka boko ngaje bi bintani Mr. Jawle tema ngaje Mor Sabal nim binta nim Ramu tema om 40 areti me alon ka ko nyata tekranje imaje mansola keroto jawne bi anim binta be anim Ramu be yelo be yelo imaje bi modu ni Ramu be siri c'est political platform ngani yakilingla dukare lafdal benga ke ko Mor Sabal Sifalu yedo kuoke anni Mor Sabali Ramu nim binta imanta UDP tu nyawanya bare ka memo Mor Sabal ko do kavu ka do kuoke le ko kete kontan ku baldi e ka wasuno ala le kavu kon do ko be damendo mo molu e basatala ko na ya ala do koje ya appreciate adu ka fole adu be kon na ka fo mo be nada be kantula donya lafta kuma kilin ronne fo yitandila mol kaje most of the time modu katraya bare na ku kilin ne appreciate modu do ani bi fa yake mol katra tubabu dum e ka ko do kina modi aba ko ngamo ibitala programme la nyibla to ngamo ibitani yubtar tan da but anni meye
tenda la sita ki modi asna ya ko jako aji amu daw ta daskine ako ngam tan na ki nyata ngake nyani at least lan na ya no wote ka be non ba ke kan e bukan inform aside no atle banaja menye hitan la wala kam ko mi aji ara ko be bambandi mbulu na ikame honesty foroya kada kan ko do foroya mandia wo foroya ngome sutato wala yakeli ala ko abendula ado UDP bon wala mun na operation oti fen nata momo ya pour pati wala nafaka e ka dile pour pati wala nafaka bare bi muy kandiro leti de lafla menna kono mu rally me yalo ko UDP National Executive Committee ata organize la rally me yalo ka ko busumbala executive eta organize la avec la rally leti me yalo ka ko Ramo Madame Diouf itellebo rally organize la adur rafkaite rally of the women UDP women la rally yandel invite Nigeria nafta won aliye funtindi nan melano ka be kay de secret karat dol do ko nyanda ko masla say ne mbe mol betentu la kavo ajabinda de joyete joyana falonde gabe be jonkaro le ko te gambe jonkaro le gonde de joyana falonde so Gambia alna pare fo karnaje fonko to ye drapeau métallique ko the game changer. Let us change the game. Let us change the game for the better. For a united Gambia. A Gambia me yalon ka foko bebe wasulatel. Gambia me yalon ka foko abekala mole nyabo kolti. Bankola do ya manke fetti. Bankola nyaton ko ya la nyaton ko ila sobe ya kodam kuti. Nim banko nyaton ko sobe ya ta. Bankola do ya bukaje. Banko ganya nya won bukara kuba le fula abe kuba ko mella balte la bal jala wassalam. La buka tenne fula Aisha Ndiaye Kema ha UDP le Hey, go. Technology, nobody. I need some technology, please. Party leader, Secretary General, Aladi ko. Ramu. Your Excellency, Party leader, Ramu ko Aladi Muta Bari Kewalaki. Your Excellency, Aladi Koya Foye Fanako, Ako all Panibu Ketale. Sala Kedaka all Congolese Kela, and Ramu Samari, and Madame Diouf, William Flag Mario. Aladi Koya Kawana. Akabe all Congolese Kela, all Panibu Ketale. But Akabe all Congolese Kela, Ramu Samari Diouf, Abadala Buloko. Your Excellency, you could have been I didn't think so. I don't have a yabo. When the Majapa Aladi, Broda, when Yango, Majapa Boda, and the Jan Saka Yama, Deputy Party Leader, Yango Bono, the Majapa Aladi as a special brother. Alagitan, when you come a special person for her name, Aladi will say no more to Lulu. So you can go inshallah. Hello. Mama kama tunambe kwa alia pesa baada ya mambo ya sura ya sura pepe baro alikamkumbia amepiga Allah mwenyewe acha wala aha okay alikamwambia
ajabita yabda hanga ma ko ada camera albanya ci le camera ajabita je mo de do wati wala bada mama bay bada mama okay for the benefit of the media adala tula musabali they are local United Democratic Party joint party leaders excellency avec au family in the party bi wala alaji ko demuta baay tawti wala ko mo yitete bada ko jana atube ala adi ba jamala alko thank you very much bada ko jana deputy president United Democratic Party ko de la thank you alaji Bamba Kamara gawe ko avec le traité France modèle de traité keke balo atelemu Kongo Sarula dirigenti Bundur Bako eji bunya mumela beti kaya na bloko teke gere ko keke balo ala baraka ulai alaji bunya dinyata teke gere ko alaji ya sabon kami ko le boten do jande jamin ba dola alal konte la jalori e konto sadaranda ye hambo ba tubusum bala waran kabani dongere jallo ko soloke ila jalori e konto ayal ko nyobulu ala usuma do usuma constituency wala konte itandila West Coast regional West Coast wale fanambe itandila national organizing committee ngalo mbusumbala be wodol fananto ibe itandila wolbe lale sai itamuru bari bakaw suko mol falanta subu ntamuroni subo be dilela alhamdulillah bancho keta parti leader bancho laje nga alaji tentu nga jay ayin kata ko menke nga long ate danna ramu sabal dambala hanim bimbe alaji mba sasula ay dun kombo buntu bun larantu larang momo kombon koldi ye funtindi nga long kombo kam mansa ganyendi kombo wala kam mansa boyindi ede faramu kombo lansareleti wada hanimbi na yakaro be ka nyawonyang mba kuten la nga bambandi ye kekende ya menke nyin kuoto ramu ya fo janne mbe lafla hanimbi yewle tenten ramu nyon keme kemolu yewul sammana UDP dandin December on the 4th na kumata kombo menke yaya jambela 2016 birin karte o konjira mobe kumboda ko yaya ganyeta yentol kumandi e nyinin kankal ci aliyeten kun kombo manna bar 12 o'clock 1 o'clock ICA result ni ya suspend e 3 o'clock fo fano kiran ko alten kun kombo manna bar talan kilin kombo nata brako yu mbengalon kombo ya jindile alaji o kombo chabo nga sika nga diela jamamen be ngara jang mbal tentula mbal jaila mba fulam be nga muru nga campagne ke mo lulu mo tang ya bonni nam patio patito sako MPP ya samana UDP wala ma Allah sila fandoti alimbara ala baraka wa salam salatu ala nabi bismillah اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا مولانا محمد وسلم
MPP kamben tije ñomo tije ka sabari ñoya tije wala nan tangon ko je nata UDP namu sabare enen bala kontande ngaje e bota MPP inata UDP commandant ni ngi code itara ko UDP haram Yewsen Dabo haram bi ena UDP munekata adamadi yaman timma ani deben fon kadiyamu imu hadamadi wotin bi man timma ntele nga fonu ntele ko be UDP abu nyaajibe ebe MPP mojo ma yutubi ko ebe tenintene ko ala kontele ndadi ay kodo dila ko ala kontele dila ay ako al mudo fandire wala nadi UDP ko munekata nadi UDP fa isa fo ala babaro ko moto di molla fa bu ko do di molla ngete nyini ka fa bu ko keba ntel nata UDP bi ntel nata UDP soma ntel Ramatulaay Sabal tin ntel nga decide pour kana UDP par moment dala sidin ko mi da UDP ko mi da UDP ene motina ko le monara foy te nyama hada madi ngol mo tatti ni wala nat andu fammanke folo mita do ko la wulo kono ngamol natina UDP nga UDP balun say ede bale muso ko ma ba UDP be kada bende sabalti say fe inada UDP yamala atena badi ya fan kudla bang ede bende sabal ntol ba may do ko leke ntol ba may kam ngol wala korda kono ay rastala dawda diatay pour ay taraje nga horomale nga bunya rami podi ko fala asida yama tondi wala UDP gagné na ba inshallah usman sallahu ni amoy wi UDP marhaba Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la skincare la 2020 lañu wax de waaw fii nag mooy kër fan kër zero tache perfect skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba la ka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi defee rek en cas just in case loolu xew
xam ngeen fi ngeen di ñëw Skin Care Plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du